नमस्कार पुणी थर गोटे नुआ भिडियो को स्वागत करुच्ची मु आपण मानकर प्रिय कृष्णा सर देखंतु आज जो भिडियो बनाऊँगी किछि शॉकिंग न्यूज किछि नुआ इंफॉर्मेशन एमती सब किछि रही विषयटी सेमती किछि नाही जे आपण मानको ऊपर प्रभाव पड़िबो सेमती किछि नाही किंतु हाँ हेई पारे प्रभाव पड़ी पारे किंतु बहुत कम परसेंटेज रो प्रभाव पड़ी पारे जो कि आपणकर क्लास उपरे हो किंबा आपणकर ओएसओ उपरे हो जहाँ भी हो ठीक अच्छे से सब कौन देखो आपड़ जेहेतु परीक्षा चलता मु तारी उपरे भिडियोटा बनई नथली परीक्षा जेहेतु सरला वर्तमान कौन करेंगे कौन ना संपूर्ण आलोचना करवा ठीक अच्छे देखिए वर्तमान जो आमर फास्ट लाइन रे रही एग्जाम सरला एबे कौन करेंगे यही जो कथा रोचे प्रथमे मु एई कथा गुड़ाक आरंभ करने पूर्वर मु 2024 जो 25 तारिख रे हेबाकु थिबा होली ठीक अच्छे 25 या 26 रे हब तो से होली रे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना से होली पाई समस्ते शांति श्रृंखला रखी बजाय रखिकी होली खेलिबे फर्स्ट कथा ये शांति श्रृंखला कथा कौन होना देखुवे बहुत सारा होली दिन बहुत सारा विभिन्न प्रकार कौन हो फगु रंग को लेकिन कौन हो गहली ये सब किसी होगुड़ा को किसी जीवन आराम से घरे रहीकि केवल फगु रंग को ही खेलिए अदर जो अलग सब जो जिनस रोचे काली गुड़ाक व्यवहार न करी से अंडा फंडा ये न करी शांति श्रृंखला घर लोकों सहित खेलिए ठीक अच्छे तेबे एबे जीवा आमे ए जो टॉपिक रही एग्जाम सरीला एबे कौन करेंगे देखंतु प्रथमे यही कथा कहवा पूर्वर मु गोटे विषय कहूँ आपन को आपण प्रथम सेमिस्टर पढ़िले ठीक अच्छे एटा प्रत्येक लोकों को देखिबार अच्छे भिडियो जो मैंने वर्तमान थर्ड सेमिस्टर कंप्लीट कले ठीक अच्छे प्रत्येक लोकों को देखिबार अच्छे किसी नुह 10 रु 12 मिनिट नेबी बेसी समय नेबी देखंतु प्रथम सेमिस्टर देले प्रथम सेमिस्टर 400 रहा 400 4टा पेपर रहा 400 मार्क द्वितीय सेमिस्टर देले से भी 400 तृतीय सेमिस्टर देले ताहा भी 400 एग्जाम देवा कथा मु कहूँ किंतु फोर्थ सेमिस्टर रे ना कौन हम आपण 400 मार्क आपणकर 400 मार्क रहिबो किंतु आपण 400 मार्क परीक्षा देबे नाही आ गोटे कथा ता सहित बहुत बड़ इम्पोर्टेंट आपण जो 3टी पेपर ही एग्जाम देबे ता सहित से 3टी पेपर ही असाइनमेंट एग्जाम देबे देखंतु ये गोटे प्रकार गोटे पेपर आपण मानक ये कटि जाउची जदि कहबा टोटाल आपणकर 1600 मार्क रु आपण मात्र यही जो सेमिस्टर मिसे कि आपण 1500 मार्क ही परीक्षा देबे से असाइनमेंट हो कि सेमिस्टर हो आउ जो गोटे 100 मार्क आपणकर रहिला ठीक अछि से 100 मार्क ना आपणकर ना कौन ना जस्ट सी हम प्रोजेक्ट तेबे प्रोजेक्ट पुणी कौन देखो बहुत सारा पेड ग्रुप अच्छी मु कही रखुची बहुत सारा पेड ग्रुप अच्छी जो माने कि मिछ लालसा भी देखती जे आमे आपन को प्रोजेक्ट रे हेल्प करिवु आम क्लास रे जॉइन करंतु सबुदिन क्लास हम वगैरह वगैरह कहती हेले किछि पिला भी कहबे आ एथिरे नुआ कोन आपन भी तो सही कथा कहउछन किंतु देखंतु मु ना क्लास बहुत शीघ्र आरंभ करे आ बहुत शीघ्र भी आमे सारी दो जदि कहबा हमर 2 रु 2.5 मास भितर आमर क्लास कंप्लीट हो जाए आमे जेमिति कथा दो से भली करू एक्स्ट्रा किसी कहबार नहीं आमर जदि ये थर्ड सेमिस्टर देखिए आमे आरंभ कलु सेप्टेम्बर 1 तारिख रे ठीक अच्छे सेप्टेम्बर 1 नवेम्बर 3 तारिख बेलू आमर क्लास कंप्लीट आम क्लास कंप्लीट पुणी मझे रिविजन भी हैला ठीक अच्छे तो आम क्लास किसी रोनी आम क्लास ऑलवेज कंप्लीट आ फास्ट मध्य ठीक अच्छे तो एग्जाम सरला कौन करेंगे ये जो पॉइंट अच्छी देखंतु मु एक कथा कहीं कहूँ जो सिलेबस कथा आपन जो मार्क देबे प्रोजेक्ट कथा जो कहूँ प्रोजेक्ट रो बहुत किसी विषय करने को पड़ो देखंतु पूर्व वर्षर छात्र छात्री मान प्रोजेक्ट पाई बहुत बड़ चांसेस थिला कौन थिला ना से माने ऑनलाइन रे प्रोजेक्ट दे देउथिले ठीक अच्छे तो बहुत बेनिफिट होउथुला 50टा क्वेश्चन आसुला आमे हेल्प कर दउथुलु से माने इजीली दे देउथिले किंतु यूजीसी गाइडलाइन टोटाली मना करदेला जे कौन सी एग्जाम ऑनलाइन रे हम ना से ओएसओयू पुनर्बार जो आपंकर असाइनमेंट जो होउथुला ना ठीक अच्छे ताहा ऑनलाइन रे होउथुला ऑफलाइन रे करदेला ठीक अच्छे बुझे हम तेबे ये जो प्रोजेक्टा कौन देखंतु
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆହେବନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ କିପରି କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ, କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସରଳ ୱେରେ, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେପର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକରେ, ତ ଆପଣ ସେଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିବେ, ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ MCQ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେମିତି କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ फोर्थ सेम रे केतोटी बुक पढ़े देखो, मुझे कंटिन्यूअसली पॉइंट वाइज पॉइंट रखी कि आपको कहीदे केवल 3टी बुक पढ़े। गोटे हूँ तुलनात्मक अध्ययन बा तुलनात्मक साहित्य, तापर रहा आपणमानकर कौन, द्वितीय रहा आपणमानकर कौन लोक साहित्य, ठीक अच्छे, लोक संस्कृति उपर पढ़े, आउ थर्ड रहा गवेषणा पद्धति। ठीक अच्छे, यही भितर जदि देखा MABD 13 आउ MABD 15 बहुत हार्ड रही, कारण MABD 15 जो गवेषणा पद्धति जो अच्छी ना पिला माने, ये हूँ आपंकर कंप्यूटर विषय पाठ मन रखा बहुत कष्ट। जमती आपण मानक MABD 11 जो भाया टिके होउतला, ठीक अच्छे, MABD 11 जो भली रोला ताठू भी टिके हार्ड रहिबो MABD 15, आउ MABD 10 जो भली रोला से भाया किंतु ताठू टिके कम रहिबो MABD 13 माने तुलनात्मक साहित्यटा। ठीक अच्छे, मु कहीदे आ प्रोजेक्टा तो देखुं आपण मैंने जानी ये जो प्रोजेक्ट कौन देखो, मुझे आपको छोट मु कहली 10 मिनिट ने से भी जीव ना, मु पॉइंट वाइज पॉइंट कहीदे। आउ रे न्यू एडमिशन केबे आसीबो देखंतु, जहाँ इंटरनल सोर्स मिली मते एई वर्ष अगस्त रु आरंभ हम, नाक मध्य स्वीकृति देदेला बोली शुणा शुणी, जहाँ इंटरनल सोर्स। ठीक अच्छे, आउ गोटे जो पॉइंट मेन पॉइंट जो रखी वर्तमान OSYU रो ओडिया डिपार्टमेंट रो स्थिति कौन, एक कथा कहिबार रीजन भी अच्छी, एक कथा कहिबार रीजन भी अच्छी। मु आपण मानकु से रीजन देखेबी। देखंतु एटा ही मेन विषय, आज रो टॉपिक रो मेन विषय होची एटा। सिंपली आपण गूगल को जिबे, ठीक अच्छे, गूगल जाइए जो OSYU ऊपर सर्च कर देबे, तो आपण मानको जो आसीबो ना, एटा ही आपण जो स्टार्टिंग आपण मानको कहली किछि प्रॉब्लम कथा कहली, किछि परसेंट रो प्रभाव पड़िबा कथा जो कहली, एटा ही कोन देखंतु। आमे पूर्वर मु भी गोटे वीडियो बनई थी जे ये जो एम्प्लॉयमेंट कथा को लेकिन, ठीक अच्छे, ये एम्प्लॉयमेंट को लेकिन मु गोटे वीडियो बनई थी। जिते ये वीडियोटी बनई थी किसी पिला आवेदन कले, जो आम जो लेवल रे जो जो मान पाखे पहुँची नोटिफिकेशन समस्त अप्लाई कर जो मैंने इलिजिबल जो मैंने क्राइटेरिया रही, रिटायर प्रोफेसर मान अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर मान अच्छे, गेस्ट फैकल्टी नुआ जो जहाँ जो मैंने, किंतु ए पर्यंत से अपॉइंटमेंट दि जाए ना, अर्थात ए पर्यंत से रिक्रुटमेंट करा जाए नहीं। तेबे ये जो प्रॉब्लम रो कथा मु कहली कौनटा देखंतु, आपण सिंपली ये जो थ्री डॉट अच्छी तार ऊपर क्लिक कला पर देखिए आपण ये जो स्टाफ ऑप्शन अच्छे, आपण मैंने ये देखो ये स्टाफ ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे, क्लिक कला बेलू को आम ओडिया डिपार्टमेंट रो कथा कहूँ, आगुरी थिले आम ओडिया डिपार्टमेंट रे मु जानिबारे कौन ना 7 जन मेंबर थिले। ठीक अच्छे ना, कौन 7 जन मेंबर थिले, किंतु वर्तमान जदि आपण माने देखिबे ओडिया डिपार्टमेंट रे आपण माने नजर करिथिबे कि नै मु जानिनी, देखंतु जणे अछंती डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पाणिग्राही सर, ठीक अच्छे, आउ जणे अछंती आमर ना कौन संगीता नायक मैडम, आउ बाकी आपण जेतिकी भी स्क्रोल डाउन करिवे आउ केही नाहांती। अर्थात आमर जो प्रज्ञा मैडम थिले, आमर जो सुनीति मैडम थिले, डॉक्टर सुनीति देवता मैडम थिले, ता सहित डॉक्टर पालीमार दास थिले, ता सहित घनश्याम दीप सार थिले, हाँ एमाने जो माने थिले ऑलरेडी समस्ते बाहरी पड़े। वर्तमान जदि आपण देखिबे एई जिंस ऊपर आपण नजर कर नथिबे, देखंतु मात्र 2 जण अछंती, मात्र 2 जण अछंती। एठी आपण मानकु शो करूथुला आ पूर्वरु 7 जण, तापरे 5 जण को शो करूथुला, किंतु आ से लिस्ट आ नाही, तो टिके प्रॉब्लम हो जाई पारे। ठीक अच्छे, मु एइथि पई कहिली कहू नथिली एग्जाम अच्छी बोली, आपण मानकर जो क्लास कथा ना, जितेबेले पर्यंत प्रॉब्लम कौन हम, जितेबेले पर्यंत से रिक्रुटमेंट
दिया जाए नहीं देखुथिबे हमर भिसी भी चेंज हेबार थिला ଆମର ଅପସନ୍ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିସି କି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ଆମର ଭିସି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିସି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ କଥାଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ OSOU ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ହୁଏତ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ଚାଲିବ ତ ଆମେ ଚାହିଁବା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଏକ ଦେଖ ଗଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ରୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସେମିତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3 ଜଣ ପାଇଲେ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି କହିବା 2 ଜଣ 3 ଜଣ 2 ଜଣ 3 ଜଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାହାର କରିବାର ରିଜନ୍ ବି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦିନଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ କ'ଣ କଲେ ଆସିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଆସ୍କା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରର ପିଲାଙ୍କର ବି କିଛି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଆସିନି କାହାର ତ ଫୁଲ୍ ଆସିନାହିଁ କାହାର ତ 2ଟା ଆସିଛି କାହାର ତ ଶୋ କରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ସେଠି ଇଣ୍ଟୁ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ଶୋ ହେଉନାହିଁ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଛି କି ଫେଲ୍ ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଇଆଡ଼େ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଯିବେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ କ'ଣ କଲେ ଆସିବ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଶିବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବେ ଯଦି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏତ ଶୋ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର এই ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9853359951 এই ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମେଲ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇଯିବେ ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏଥର ଗଲେ ନା ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇକି ରଖିବା କାରଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାର୍କସିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ନା OSU ବାଲା ତାର ତ ବଦଲା ନେବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ବଦଲା ନେଇକି ରଖିବା ଆପଣମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା କହିଲେ ବି ଯିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଏଯାଏଁ ଶୋ କରୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ବି ଏଥର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇକି ଆସିବା ତ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ବେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପେଇଡ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ପେଇଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼େଇବି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବି ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ପଢ଼େଇବି ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଗାଇଡେନ୍ସ ତ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି କହୁଛି ସେଇ ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ପାଇବେ
ତା ସହିତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଆନ୍ସର ବି ସେଥିରେ ରହିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆପଣ 399 ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମ୍ବର ହେଉଛି 9078507424। ପୁଣି ଥରେ 9078507424। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲେ ଏଥର ଆମ ପାଖରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଫଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପେଡ୍ ନେଇକି, ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ମୌକା। 399 ଦେବେ, 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ କହିଦେବି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବା ପରେ ହୁଏ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟର ସରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ ହବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଉଠେଇ ନାହିଁ, କେବଳ 3ଟା ପାଠ ପଢ଼ା ହବ ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାହବ। ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହବ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି।